Hello guys, ligo tayo sa dagat. Oh, lulusong tayo dito sa dagat guys. Ayan, dito tayo. Tama ko yung kaibigan ko guys. Ano, ligo tayo. Ayan o, good morning. Good morning guys. Ligo tayo guys. Ayan. Hello, good morning. Ligo. This is my friend. Ayan, Tayo dito guys. Ayun o. Ha? Oh, baka mano. Ata guys. Dito sa dagat. Sarap dito guys. Gato. Dito na, ligo na tayo. Ayan. Yes. Ayun. So guys. Sarap maligo. Sarap dito sa amin kasi malapit lang yung dagat, hindi katulad sa Maynila. Pupunta pa kayo, maggagastos pa, magbabiyahe pa, masahe, malayo. Dito ilang hakbang lang. Dagat na guys. Oy, siga, siga, siga. Wow, sarap Siga, siga. talaga guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Sama ko yung mga pamangkin sa apo ng barkada ko. Yeah. Guys, tuloy-tuloy lang tayo sa paliligo. Ingat may time. Uy. Oy, siga. Ayan guys. Hoy, basura niyo. Oop, basura nyo, wag nyong itapon sa dagat guys. Ay, ano nyo, dalhin nyo doon sa basurahan. Ay, guys. Okay guys, welcome to Samar. Bye bye, beach Pambuhan. Agay. Ligo-ligo guys. May time. Nilalat ko yun. Agad lang to. Hi guys, welcome to my vlog. Ayos. Welcome. Sinapuro ko. Ha? Okay, okay. Hanggang dito na lang. Salamat guys.